सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तुम ये आसगला किए सीबीआई तुम जहाँ जाओ तुम सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन जोटा कि तुम फास्ट आसला जे कि तुम दिल्ली पुलिस एक्ट रु तार सब पावर पाऊँ एवं तार विषय देखा कि तुम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन कौन और एस्टाब्लीशमेंट केमती होता तमर गोटे आसला जो स्पेशल पुलिस एस्टाब्लीशमेंट रु तमर ओरिजिन होता तार स्पेशल पुलिस एस्टाब्लीशमेंट सेटअप इन 1941 एंड सीबीआई रो फॉर्मेशन हैला सेटअप इन 1963 बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स तो एटा भी तमर गोटे सीबीआई भी तमर गोटे रिजोल्यूशन द्वारा पास होता जेमती कि तमर सीबीसी होता रिकमेंडेशन तुम से सांथनाम कमिटी थिला स्टाटस नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी डिराइव्स पावर फ्रॉम द डेली सर्विस पुलिस एस्टाब्लिशमेंट बा डीएसपीई एक्ट ऑफ 1946 तो ये गोटे तुम स्टैट्यूटरी बॉडी न होइकी भी तुम पावर ये डायरेक्ट पाउची एठू दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 रु तुम पावर पाउची किए सीबीसी सॉरी सीबीआई बट तुम सीबीसी गोटे तुम स्टैट्यूटरी बॉडी जे कि तुम सीबीसी एक्ट ऑफ 2003 रु पावर पाउची तो सेमती आमर सीबीआई एक्ट ऑफ केमती सेमती किछि नाही ये ताको पावर पाए दिल्ली सर्विस स्पेशल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 रु तुम पावर पाए किए सीबीआई मिनिस्ट्री currently under the ministry of the personal public grievances and the pension DOPT under रे तमर अछंती किए सीबीआई तमर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ये अंडर रे तमर अछंती किए सीबीआई अरे केमती हला देन आइडेंटिटी आंकर मोटो हला जेमती कि तमर आंकर इंडस्ट्री इम्पिशलिटी आउ इंटीग्रिटी माने कौन विजन होची टू कॉम्बैट द करप्शन इन पब्लिक लाइफ कर्ब द इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम थ्रू द मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रोसिक्यूशन जानते हो तो सीबीआई काम कौन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन जान पड़थो तुम सीबीआई तो देखुथो सब छुआ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली जो सीबीआई हुंती आंकर सातटा अलग अलग डिवीजन अच्छी फास्ट डिवीजन ने तुम एंटी करप्शन डिवीजन तापर इकोनॉमिक ऑफेंसेस सब जहाँ जाइथिबो तापर स्पेशल क्राइम डिवीजन तापर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन डिवीजन तापर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन तापर डिटेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन तापर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी माने धर तुम गोटे कौच गोटे सिस्टम धर तुम सीबीआई रे जॉब अप्लाई ट्राए कल तो सीबीआई सब अलग अलग बाहर डिवीजन तुम कौटी तुम एकाथरे गोटे सीबीआई ऑफिसर होगी तुम एकाथरे सब जगह काम करिवो नाही जो स्पेशलिस्ट था तुम कौटी माने को डिवीजन को तुमको पठाब एंटी करप्शन को कि इकोनॉमिक ऑफेंस को कि स्पेशल क्राइम डिवीजन को तो तुम एट ए टाइम 7 जन डिवीजन में रही पारिबो नाही तुमको को गोटे स्पेशल ये दिहब तुम से रहिबो तो एमती तुम सीबीआई रो 7टा डिवीजन अच्छी तुम इकोनॉमिक है स्पेशल स्पेशल क्राइम है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है तुम एडमिनिस्ट्रेशन है कि तुम डिटेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ओके देन आंकर अपॉइंटमेंट केमती हुए डायरेक्टर कर अपॉइंटमेंट तुम हुए इज द लाइक गवर्न बाय द लोकल एंड लोकायुल जो लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 इज अमेंडिंग द डीएसपीई एक्ट तो तुमर एबे तुमर ये सीबीआई तुमर गवर्न माने जो अपॉइंटमेंट तार डायरेक्टर जेंति जो अपॉइंटमेंट हुए इज गवर्न बाय लोकल एंड लोकायुल जो लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 जे कि तुमर डीएसपी डेली सर्विस जो तुमर थिला से जो एक्ट ताको से अमेंड करिछि कि तुमर लोकपाल आ लोकायुक्त आंकर सिलेक्शन कमिटी से सब लोक था किए गोटे प्राइम मिनिस्टर था लीडर ऑफ अपोजिशन था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और सी नथिबे एनी सुप्रीम कोर्ट जजेस नॉमिनेटेड बाय हिम जमी सीबीसी आम देखी किए थे होम अफेयर्स जड़े मिनिस्टर बसुले बट एटी तुम किए अच्छा तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छा कौटी तुम सीबीआई जो डायरेक्टर मनोनीत हम सेठी तुम किए बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीडर ऑफ अपोजिशन आउ प्राइम मिनिस्टर अच्छा देन टेनर एंड द अपडेट्स कौन टी होकर
2 ବର୍ଷର ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ସିବିସି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2013 ପ୍ଲସ୍ ଭିନିତ୍ ନାରିନ୍ କେସ୍ ସେଇଠୁ ତମର ଆସିଥିଲା, ସେଇଠୁ ତମର ତାର ଟେନ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 2021ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଟେନ୍ୟୁର କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ 5 ବର୍ଷ 1 ଇୟର୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଦେଖିଛୁ ତ, ମାନେ ଯଦି କିଏ ସିବିଆଇ ରହିଗଲା, ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଓପନ୍ ରୂପରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସିବିଆଇର ଏବେ ଅଫିସର ଅଛି ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଯେ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଜାଣିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ, ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖେଇଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଲେଖିବା କି ଯେଉଁ ତୁମର ଇଏ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କରିକି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିହେବ ଯଦି କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର କଥା ଅଛି। ଆର କରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ସୋଟ୍, ଯିଏକି ତୁମର 2023ରେ ମାନେ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ଏକ୍ସଟେନସନ୍, ଇଏ ବି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖିକି ଏଠୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବ। Functions, it is investigation, it is investigate the corruption cases like bribery, misconduct by the central government employees, and investigating the physical and economic law breach, export import, customs, foreign exchange on request, and investigating serious crime like gang rape and terrorism, and having national or interstate ramification, coordinating the activities of the anti corruption agencies of the state। ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍, ବ୍ରାଇବେରୀ, ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, କଷ୍ଟମ୍, ତମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍, ତମର ଟେରରିଜିମ୍, ତମର ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ତମର ସିବିଆଇ ଆସିକି କାମ କରିପାରିବ। ସିବିଆଇ ଭର୍ସେସ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଆଙ୍କର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସିବିଆଇର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ କନସେଣ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସିବିଆଇ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ତାର କନସେଣ୍ଟ ନେବ, ଆଗରୁ ସେମିତି ନେଉନଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିବିଆଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତାର କାମ କରୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାର ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ତାକୁ କନସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତମର ଆର ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ସବଜେକ୍ଟ, ସିବିଆଇ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। କରପ୍ସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ଇଏ ଦେଖିବ। ଆଙ୍କର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଜେନେରାଲ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଥାନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ତମର କହିଲି ଡିଓପିଟି ଯିଏ ତମର ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ, ବଟ୍ ଡେଲି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଡିଏସପି ସେ ଯେଉଁ ତମର ଡେଲି ସର୍ଭିସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ସିବିଆଇ ନିଡ୍ସ ଦ କନସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ, ତାର ସେକ୍ସନ 6ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ କନସେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରମିଶନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାय ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଦି ସିବିଆଇ। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କନସେଣ୍ଟ କ'ଣ? କେସ୍ ବାଇ କେସ୍ ପରମିଶନ୍। ଆଇଦର ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରମିଶନ୍ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ପ୍ରତି କେସ୍ରେ ତୁମକୁ ପରମିଶନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଡ୍ରଲ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ ହାଭ୍ ୱିଡ୍ରୋନ୍ ଦି ଜେନେରାଲ concept is alleging the political misuse and requiring the CBI to seek permission for every cases। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏଟା ଯେମିତି ତମର କାରଣ ଦେଖ, ଯଦି ସିବିଆଇ କିଏ, ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହାତରେ ତମ ଦେଶ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସିବିଆଇ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍। ସିବିଆଇ ଏବେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ସେଠି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତା ସପୋର୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ମାନେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କାଳକ୍ରମେ ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ସିବିଆଇ ଏବେ ପ୍ରତି କେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଚାରିକି ଯିବ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ ତମର ଜେନେରାଲ କନସେଣ୍ଟକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ବାଇ କେସ୍, ପ୍ରତି କେସ୍ରେ ପରମିଶନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସେପସନ୍ ଟୁ ଦ କନସେଣ୍ଟ, କେଉଁ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କନସେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟର ଯଦି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥିବ, ରେଲୱେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଥିବ, ଲିମିଟେଡ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବଟ୍ ରିମେନ୍ ଏ ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଇନ୍ ୱିଡ୍ରନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ରେଲୱେ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କେସ୍ ଥିବ। ତାପରେ କାଲକାଟା ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ 2024ରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରୁଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଇନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଷ୍ଟେଟ୍
Sponsorship allegations the CBI can probe without the consent. ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛି ତା ନାଁରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ସ ଆସିଲା ତ ତାର ବିନା କନସେଣ୍ଟରେ ବି CBI ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କେସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାର ପର୍ସନାଲ କେସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିନା କନସେଣ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ କ'ଣ ଏଟା? CBI acts as a national central bureau of the Interpol in India। ଯୋଉଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିଏକି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ରୂପରେ କାମ କରୁଛି, ତା ନାଁ ହେଲା CBI। ଆମ ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଅଛି, ତ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହେଲା ତମର? CBI। ଇଟ୍ କୋର୍ଡିନେଟ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଜ ଦି ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ଦି ଫୁଗିଟିଭ୍ସ। ମାନେ ଇଏ ହିଁ ତମର ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଇଏ ହିଁ ବାହାର କରେ। କାରଣ ତମର ୱାର୍ଲଡରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ୱାର୍ଲଡରେ ତମର ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ତମେ କହିପାରିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରପୋଲକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥ୍ରୁ ଦି CBI, ସେ ଯେଉଁ ତମର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ, ଯୋଉଟାକି ତମର ଇଣ୍ଟରପୋଲକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ CBI ଏକାଡେମୀ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦି ଗାଜିଆବାଦ UP, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1996ରେ। ଏସାରା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର CBI ଅଫିସର୍ସ, ଅଦର ପୋଲିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଫୋକସ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ଲ। ଆଉ ରିଜନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ତମର କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। Then the Directorate of the Prosecution, establishment on the recommendation of the CBC, headed by the Director of the Prosecution, ଯିଏକି ତମର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେଭେଲର ଥାନ୍ତି ବା ରାଙ୍କର ଥାନ୍ତି, appointed by the central government on recommendation of the CBC। ଫଙ୍କସନ୍ ଆକାର to tender the legal advice in CBI cases and conduct the prosecution in the court। କୋର୍ଟରେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ କାମ ହେଲା କି ଟୁ ଟେଣ୍ଡର ଦି ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଇନ୍ CBI କେସେସ୍। CBIର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ସେ କେସ୍ରେ ଯେତିକ ବି ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଦରକାର ଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କାମ, ଧର CBIର କିଛି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ CBI ନ ଯାଇକି CBIକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ ସେ ସବୁ ତମର ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ତମର CBCର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ CBI ପାଇଁ, CBCର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ CBI ପାଇଁ ତମର ସେଟ୍ ହେଲେ କିଏ? ଇଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ। CBI ଅଣ୍ଡର ଦି ନ୍ୟୁ କ୍ରିମିନାଲ ଲସ୍, ତମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅଛି BNSS ଇଜ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦି CRPC। ତମର ସବୁ CRPC ଆକ୍ଟ ଥିଲା, CRPCକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ତମର BNSS ହେଇଛି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା। 1 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଜ୍। ତମେ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରୁଛ, ଯାହା ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତମର ଯେଉଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଭିଜିଟ୍ ଫର୍ ଦି କ୍ରାଇମ୍ସ ପନିସେବଲ୍ ବାଇ 7+ years। and CBI forensic wing upgraded to meet this demand। କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଭିଜିଟ୍ ଫର୍ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ପନିସେବଲ୍ ବାଇ 7+ years, କି ଯେଉଁ CBI ଦ୍ୱାରା ଧରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ସବୁ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜେଲ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ଆସୁଥିବ, ସେଇ କେସ୍ରେ ସେଇ ସବୁ କେସ୍ର କେମିତି ଅନଗୋଇଂ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତମେ ଯାଇପାରିବ କେଉଁଠିକି? ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ। ତମର ଯେଉଁ ଦେଖିନ CID ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଥିବେ, ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଶିବାକୁ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ନା, ବଟ୍ CBI ଯାଇପାରିବେ କେଉଁ କେସ୍ରେ? ନା ଯେଉଁଠି ତମର 7 years+ ତମର ସଜା ଆସିଯିବ। ଜିରୋ FIR କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଆଲାଉସ୍ CBI ଟୁ ଟେକ୍ cognizance faster। Zero FIR means that is a statutory recognition, ଯିଏକି ତମର FIR କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କରେ, ତ ସେଇ ନାଁରେ ତମର ଗୋଟେ ଜିରୋ FIR ବାହାରିଛି। ଦେନ୍ ତମର ବଟ୍ ଦେଖିଲ ନା, ଜିନିଷ ଏତେ ଥାଇକି ବି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କେଜ୍ ପ୍ୟାରଟ୍। ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ଶୁଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଥାଏ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ସେମିତି ହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଦେଖ କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାତ ରହୁଛି,
କାରଣ 2013ରେ ଯେଉଁ କୋଲଗେଟ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ R.M. ଲୋଧା ଟର୍ମଡ୍ CBI ଏ କେଜ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଟର୍ ଭଏସ୍। କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ଲିଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରେଟର ଅଟୋନୋମି ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ ବ୍ୟାକିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ। କ'ଣ ଦେଖ, ଆକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କେଜ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବ? କାରଣ ଇଏ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ତ କୋର୍ଟ ରହିଲା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ସବୁ ରହିଲେ। ଆକୁ ପୁଣି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? PM ତୁମର CJI ଯେ ବସିଲେ, ଦେନ୍ ତୁମର ଅପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଲିଡର ଯିଏକି ଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଇଏକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ୟାଙ୍କର କାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ PM ଅଣ୍ଡରରେ। ବଟ୍ ଯଦି କେଉଁ PMର କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ରାଗ ଥିବ କି ତାର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ ଯାଉଥିବେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଓପନ୍ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନା। ଏବେକା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ବର୍ଷେ ପରେ ବର୍ଷେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟାକୁମରେ ଆଗକୁ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କେଜ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତମର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକପାଲ ଆଉ ଲୋକାୟୁତ। ଓମ୍ବୁଡସମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଓମ୍ବୁଡସମେଣ୍ଟର ଅରିଜିନ୍ ହେଇଥିଲା 1809ରେ ସ୍ୱେଡେନରେ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓମ୍ବୁଡସମେଣ୍ଟ, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯିବ, ତାକୁ ଯିଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓମ୍ବୁଡସମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ସେଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକପାଲ ଆଉ ଲୋକାୟୁତ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଚାଲିନି, କାରଣ 1809ରୁ ଦେଖ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ବଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ତାପରେ କେଉଁଠି ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 1919ରେ, ଡେନମାର୍କକୁ ଗଲା 1955ରେ, ତମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଗଲା 1962ରେ, UKକୁ ଗଲା 1967ରେ। ତ ଏମିତି ଏମିତି ତାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତମର 1966ରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନର ଏୟାର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଏୟାର୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ନେଇକି 2013 ଯାଏଁ ବି ଆମର ଲୋକପାଲ ଆଉ ଲୋକାୟୁତ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି 2013ରେ ଯାଇକି ତମର ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା। ଆଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କ'ଣ? ତମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ କୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କୋର୍ଟକୁ ମାନେ କୋର୍ଟର ତ ତାର କେତେ କାମ ଅଛି ତାର, ସେ ଛାଡ଼। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତମର ବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାର ଥିଲା, କ'ଣ? ଲୋକପାଲ ଆଉ ଲୋକାୟୁତ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଟର୍ମ ଲୋକପାଲ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ ବାଇ ଦି LM ସିଂଘଭି ଇନ୍ 1963। କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତ ବିଲ୍ କେମିତି ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଭଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏୟାର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା 1966ରେ, ଇଟ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକପାଲ, ଯିଏକି ତମର ସେଣ୍ଟରରେ ଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯିଏକି ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ 10 ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। 1968ରୁ ନେଇକି 2011 ଯାଏଁ 10 ଥର ଇଏ ତମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, ବଟ୍ ତଥାପି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ। 2011ରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି କରପ୍ସନ୍, ତମର ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ନାଁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ଏ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଆ ପାଇଁ ହିଁ ତମର ଏଜିଟେସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମର ଗୋଟେ ଜନ୍ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଦରକାର। ସେଇଠୁ ତମର ଆନ୍ନା ହଜାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତ ଆକ୍ଟ 2013 ପାସ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଜାନୁଆରୀ 2024। ତ ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତ ଦେଖ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପଛରେ କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିନି। ଦେଖୁଛ ତ, 1966ରୁ ଚାଲିଥିଲା, 10 ଥର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ତମର ଯାଇକି 2013ରେ ତମର ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତ, ଆଉ 2014ରେ ଯାଇକି ତମର ସେ ଏନଫୋର୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତମର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତ ଦେଖିବା ତାର ବି ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସବୁ କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି ଏଥିରେ? ଗୋଟେ ତମର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ରହନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତରେ 8 ଜଣ ହିଁ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ସହିତ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମେମ୍ବର୍ସ 50% ମଷ୍ଟ ବି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମେମ୍ବର୍ସ, ଆର 50% ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମେମ୍ବର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ 50% ମେମ୍ବର ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ରମ୍ ଦି ST SC OBC ମାଇନରିଟି ଆଉ ଓମେନ୍। ଆଉ 50% ତମର 100%ରୁ 50% ତମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମେମ୍ବର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ 50% ତମର ST SC OBC ମାଇନରିଟି କି ଓମେନ୍ ହେବା ଦରକାର। କରେଣ୍ଟରେ ତମର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି 2025ର? ଜଷ୍ଟିସ୍ AM ଖାନୱିଲକର, ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ତମର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? AM ଖାନୱିଲକର, ଯିଏକି ତମର ଲୋକପାଲ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ।
आगर क्वालिफिकेशन सब केमती हुए आंकर क्वालिफिकेशन हुए द फॉर्मर सीजेआई और द सुप्रीम कोर्ट जज और अन एमिनेंट पर्सन जे कि तुम 25 ईयर एक्सपीरियंस थी इन एंटी करप्शन इन एडमिट जे कि तुम फॉर्मर सीजेआई थी और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थी और किसी गोटे एमती एमिनेंट पर्सन होते जार कि 25 वर्ष एक्सपीरियंस एंटी करप्शन उपर थे सी ही तुम चेयरपर्सन हो पारे मेम्बर सब किए किए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज फॉर्मर सीजे ऑफ द हाईकोर्टर चीफ जस्टिस नॉन जुडिशियल जदि होते 25 वर्षर से एक्सपीरियंस रखिए आडमिन आउ से जो विजिलेंस की लॉ उपर से तुम मेम्बर हो पारे लोकपाल तार क्वालिफिकेशन सब ये तेणु देखिए कि तुम लोकपाल लोकायत क्वालिफिकेशन सब लिखाई अच्छे है आग सिलेक्शन कमिटी जो लोकपाल लोकायन को करेंगे सिलेक्शन आग सिलेक्शन कमिटी किए किए बस आम सब देखिले समस्त सिलेक्शन कमिटी मेम्बर्स अलग अलग था जमी सीबीसी देखिले तुम किए तुम पीएम थे तुम होम अफेयर्स थे तुम अपोजिशन लीडर थे बट तुम जो टाइम सीबीआई को आसिले पीएम को देखिले सीजीआई को देखिले देन तुम अपोजिशन लीडर को देखिले बट एठी तुम फास्ट पीएम आसबे चेयरपर्सन देन तुम स्पीकर ऑफ द लोकसभा देन दी अपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा देन दी चीफ जस्टिस और एनी नोमिनी से जहाँ को डिसाइड करेंगे नोमिनी बोली कहती और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी आउ गोटे होती एमिनेट जुरिस्ट नोमिनेटेड बाय फास्ट 4 मेंबर ये 4 जन भितर এই সরি এই 4 জন মিশিকি গোটে এমিনেন্ট জুরিস্ট কু বাছিবে তো এই 5 জন মিশিকি এবে তম ইন্ডিয়ার যে লোকপাল হেবে তাଙ୍କୁ সে মনোনীত করিবে তারপরে সে তোমার বনিগলে ইন্ডিয়ার লোকপাল তো এমতি তোমার সিলেকশন কমিটি দ্বারা সিলেকশন हुए आंकर टेनर आ रिमूवाल केमती चले आंकर टेनर हूँ यहाँ देख भलसे माने देख तुम सबुटी लिखा जाता 65 देखुल बट लोकाल तुम लोकपाल लोकायुत केस देख 70 वर्ष लिखा जाए 5 वर्ष किंबा ये 5 वर्ष अच्छी से तुम कौन गोटे 4 वर्ष गोटे 2 वर्ष आ गोटे तुम तुम से जो कालीदास को देखी कौन 6 वर्ष आज देख गोटे अच्छी 5 वर्ष 5 वर्ष किंबा 70 वर्ष तांका भितर जोटा आगे हम तुम लोकपाल जीवे रिमूवाल बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इनक्वारी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए इनक्वारी करेंगे अगर पेटिशन साइंड बाय द एटलिस्ट 100 एमपीज रिक्वायर्ड टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट को जदि ये लोकपाल जिनस किसी मैटर को रिफर करार अच्छी एटलिस्ट 100टा एमपी साइन दरकार एमती तुम जाइए नहीं कि दे पार तुम जा सुप्रीम कोर्ट देख एटलिस्ट 100टा एमपी साइन दरकार देन आंकर जुरिडिक्शन कौन द प्राइम मिनिस्टर कवर्ड विथ ऑल एक्सेप्शन द प्राइम मिनिस्टर आंकर आसबे कवर्ड विथ एक्सेप्शंस इंटरनल रिलेशन सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर इनक्वारी रिक्वेस्ट 2/3 बेंच अप्रूवल देख तुम लोकपाल लोकायुक्त चाहिए प्राइम मिनिस्टर केस को भी स्टडी कर पारे सी जदि एलिगेशन आसूँ बट जदि इंटरनेशनल रिलेशन उपर कि जिनस अच्छी सिक्यूरीटी उपर कि जिनस अच्छी पब्लिक ऑर्डर उपर कि जिनस अच्छी ताकू छाड़ी करप्शन केस हम ये केस हम कि जो भी केस है जहाँकि आडमिनिस्ट्रेटिव से भूल भाल होती ताकू देखिए बट तुम यही 3टा जिनस देखिए ना आकर इनक्वारी 2/3 बेंच अप्रूवाल दरकार 2/3 बेंच अप्रूवल धर मान 2/3 मान के 9 जन मेम्बर रही 2/3 मान 6 जन अप्रूवल दरकार इनक्वारी हाँपाई तो ग्रुप ए बी सी डी सब ऑफिसर देख ऑल यहाँ एग्जाम आसी पूरा है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर कवर्ड जब एग्जाम आसो कि कहाँ कहाँ कर जुरिडिक्शन अच्छी पीएम तुम कन्फ्यूज हेनी जमा पीएम मिनिस्टर एमपी ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर तुमर अदर्स माने डायरेक्टर ऑफ द बॉडीज फाइनेंस्ड बाय द सेंटर और दी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस ओवर 10 लाख जोड़ाक जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रोचे किंबा एमती किसी डायरेक्टर ऑफ द बॉडीज अच्छा जी कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसा पाँच जी कि वर्ष को 10 लाख टंकार अधिका इनकम करुँच तो तांकर केस भी सब देखिपर किए तुम लोकपाल आ लोकायुक्त सॉरी लोकपाल देखी पार तो लोकपाल जुरिडिक्शन केते ब्रॉड देखुच तो ये पीएम जाए भी तांकर केस को देखी पारे सो इट इज ए वेरी ग्रेट ऑफिस तो से जो एत सारा केस तुम राना हजारी जहाज लड़ते आगर प्रोसेस केमती हम फास्ट तुम रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन जो कंप्लेन लिखेब तार रिसिप्ट नहीं आसो प्रिलिमिनारी गोटे इनक्वारी हम बाय द इनक्वारी विंग और सीबीआई बुझीपार तो जिनस मैं देख सब जिन कि कनेक्ट होगी अच्छी लोकपाल सीना एत बड़ ऑफिसटा होगा बस प्रिलिमिनारी स्टेज रे से क्या दौर सीबीआई तुम भाव जदि किसी पीएम रिलेटेड केस थी तो पीएम रिलेटेड केस जदि होगी अंक अंडर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग अच्छी तो आंक अंडर सीबीआई अंडर अच्छी तो इनडायरेक्टली पीएम अंडर तो सीबीआई अच्छे ना तो आंक ना जब किसी केस भी आसला ये जुरिडिक्शन दे पार तो आंक अंडर तो टोटाल सीबीआई ये तो लोकपाल जाकि कहे फास्ट स्टेज तुम सीबीआई को ही आर रिपोर्ट से पुणी 60 दिन भितर देवे 60 दिन 18 दिन महाभारत होगा 60 दिन पूरा जो रिपोर्ट चेंज करदे के टाइम लगे तो छाड़ तापर तुम इट इज द लोकपाल बेंच कनसिस्ट द रिपोर्ट आउ तुम तापर तुम लोकपाल बेंच हम जो रिपोर्ट तुम आसला गोटे लोकपाल बेंच से रिपोर्ट को कनसीडर करेंगे तापर गोटे फुल इन्वेस्टिगेशन हम बाय द इन्वेस्टिगेशन विंग पुणी से सीबीआई द्वारा पुणी 6 मास टाइम दिगला प्रोसिक्यूशन बाय द प्रोसिक्यूशन विंग इन द स्पेशल कोर्ट जो तुम प्रोसिक्यूशन हम लास्ट को तुम स्पेशल कोर्ट को जीव जो से रिफेयर करेंगे तो देख लो तो जिनस लोकपाल लोक ना बाहर ये बढ़िया पोस्ट एत सारा पावर अच्छी हेल्ले कौन हम ताको विंग्स भी देइछन्ति जो विंग्स रो गोटे हाथ गवर्नमेंट पाखरे अछि तो देखि पड़तो जिनस एबे तो जिनस होछि व्हाई इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन मार्क कि व्हाई इज लोकपाल लोकायुक्त अच्छा पावर आंकर पावर केमती आसुची ना सुपरिटेंडेंस ओवर द सीबीआई रिफर्ड केसेस ये सुपरिटेंडेंस करे कार जो ओवर द सीबीआई इन रिफर्ड केसेस किसी रिफर्ड केसेस आसिला ये सीबीआई को सुपरिटेंडेंस करे एंड पावर टू ऑथराइज सर्च एंड सीज ऑफ कोर्स पावर टू confiscate confiscate the assets derived from the corruption करप्शन जो सब आसेट बाहर तो तांकर से आसेट सब कौन हम ये ताको डिसाइड करे एंड पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट माने जो जहाँ क्रिमिनल केस देखा जाए तो जो ओजेएस एग्जाम होची ओडिशा जुडिशियल सर्विस सेठी तुम जो कहते डायरेक्ट तुम जाकि जज रही से कौ जज हम तो सिविल जज सब हम डायरेक्ट तुम पाखे से गोटे सिविल जज पाखे 7 लाख टंका जाए बोधे केस पावर था डिस्ट्रिक्ट उपर अधिक गले बढ़ी बढ़ी थाए बट तुम जाकि फास्ट सिविल जज हम तांका पावर गोटे सिविल कोर्टर एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन टू प्रिवेंट द एविडेंस टैंपरिंग और ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन भी यही करी पारे कि तांकर एविडेंस को प्रिवेंट रखिबा पाए कि टैंपरिंग किछि न हो लोकायुक्त ये तुम स्टेट लेवल अच्छा लोकायुक्त से एक्ट रे मैंडेट स्टेट टू एस्टाब्लिश ए लोकायुक्त विद इन 1 ईयर अंडर सेक्शन 63 स्ट्रक्चर varies across the state as it is a state subject महाराष्ट्र फास्ट टू एस्टाब्लिश 1971 तो तुम लोकायुक्त फास्ट महाराष्ट्र एस्टाब्लिश कर देइथिला 1971 ने लोकपाल तो बहुत लेट रहला कर्नाटक इज कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल फ्रॉम द हेडगे रिपोर्ट हेगड़े जो हेगड़े रिपोर्ट द्वारा ये ताको मोस्ट पावरफुल कंसिडर करथिला कि तमरो कर्नाटक गवर्नमेंट ये तुम लोकायुक्त आसला से तुम स्ट्रक्चरल अपॉइंटमेंट तुम से गवर्नर को द्वारा हुए यूजुअली कंसल्टेंट विथ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आउ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सीएम इनक्लूडेड यस महाराष्ट्र यूपी कर्नाटक रे तुम सीएम इनक्लूड होते आउ सब केतरे जो तुम सीएम इनक्लूड होना पावर एडवाइजरी इन सम स्टेट बाइंडिंग इन अदर्स माने लाइक कर्नाटक स्टेट रे तमरो आंकर जो कथा थिबो माने तांकर जो जजमेंट थिबो से बाइंडिंग हेतिबो बट सब स्टेट रे एमति नाही भ्यारी करे स्टेट बाय स्टेट हला केरला अमेंडमेंट रो गोटे कोन कंट्रोवर्सी आस्तिला द ओरिजिनल एक्ट ऑफ लोकपाल लोक सॉरी कोनटा लोकायुक्त डिक्लेरेशन दैट द पब्लिक सर्वेंट इज अनफिट वाज बाइंडिंग एंड गवर्नमेंट हाड टू रिमूव देम जदि कि अनफिट आसिले गवर्नमेंट ताकू रिमूव करिया को बाध्य आउ जो अमेंडमेंट कौन 2023 22-23 गोटे अमेंडमेंट आसला मेड द रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन रिजेक्ट द वर्डिक्ट जो सीएम असेंबली थी जदि लोकपाल लोकायुक्त क्या एमती रिमूव करने चाहिए ये असेंबली चाहिए ताको रिजेक्ट करें तुम 2022-23 आसला क्रिटिक कौन कहती डाइल्यूट द एंटी करप्शन बॉडी टू मेयर एडवाइजरी रोल गोटे एंटी करप्शन बॉडी को तुम डाइल्यूट करिकी गोटे एडवाइजरी बॉडी रूप में छाड़ी सारे इंडिया स्टेज छाड़ परफॉर्मेंस इश्यू कौन से जो तार देखुच ना केते हाथ 1000 जोटी थे कौन काम हम फास्ट लोकपाल इज अपॉइंटेड 5 वर्ष आफ्टर एक्ट पास्ट 2019 बुझीपार तो फास्ट लोकपाल तुम अपॉइंट है 2019 2013-14 तुम एनफोर्स हो जाता डिस्पोजल हाई रिजेक्शन रेट ऑफ द कंप्लेन
ଅଫକୋର୍ସ କିଏ ତମର ନବ ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ପଶିଲେ ତମର କରପ୍ସନ କେସ୍ କିଏ ନବ? ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ଭେରି ଫ୍ୟୁ କେସେସ୍ ହାଜ୍ ରିଚ୍ଡ। ଯିବ କେମିତି ସେଠି? ଅଧା ତ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯିବ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଦି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଇନକ୍ୱାରି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅପନ୍ ଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବେଶୀ କିଛି କାମ ହେଇନି ଏଥିରେ, ଆହୁରି କାମ ହବ।